अस्सलामुअलैकुम सामीन। 25 ज़िलहिज्जा और 14 जुलाई है। आज की खबरों की शुरुआत खादिमुल उलूम बागोवाली के साबिक उस्ताद हज़रत मौलाना कारी अल मुक़री शकील अख्तर दीनाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। इसके लिए हम जनाब कारी शाहिद रहीमी साहब के निहायत ही शुक्रगुजार हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन वइन्ना लमूसिऊन। वल्अर्द फरश्नाहा फनिअमल माहिदून। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून। फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول
فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله